তদন্তর ପରିସରଭୁକ୍ତରେ ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏଡିଜି ସାର୍ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାଲ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାଲ ସାର୍ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁକା ଆସିବେ କି ପୂର୍ବଥରକ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଏଡିଜି ସାର୍ଙ୍କର ସହମତି ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। 2025 ଏପ୍ରିଲ या मे लास्ट सुधा गोटे दुर्घटना घटीला जो दुर्घटना या किडनाप करने चेष्टा करते एंड से या सहित हाथाहाथी होता एंड से जगार पुलिस वाला ठीक टाइम रे पहुँची एंड जी दरकार थिला केयरिंग जी सपोर्ट दरकार थिला प्रकृत जिनस को बुझिकी उपयुक्त न्याय देते सब जिन ठीक होता। जदि आज से जगार पुलिस उपस्थिति रे पुलिस किसी करूनी हाथ बांधिकी बसी गोटे कनेस्टेबल गोटे हाबिलदार हाथ कहीं बांधिकी बस ता सीनियर उपरिस्थ अधिकारी चुप रहा कही बोली चाकरी छाड़ू घरे बसतु कौ गाड़ी आप जाइए से गाड़ी नथिला से गाड़ी नथिला कौ भली अवस्था आप बोहीकी नहीं बाउंसरे बांधिकी हाथ गोड़ बांधिकी सी कौन घुषुरी थिला। जदि आज से जगार पुलिस उपस्थिति रे पुलिस किसी करूनी हाथ बांधिकी बसी गोटे कनेस्टेबल गोटे हाबिलदार हाथ कहीं बांधिकी बस ता सीनियर उपरिस्थ अधिकारी चुप रहा कही बोली ता उपरिस्थ अधिकारी कहीं चुप बस ता उपरिस्थ अधिकारी चुप रहा कही बोली इट इज ए सिस्टम इट इज ए ब्लडी करप्टेड सिस्टम जो सिस्टम आज गोटे निरीह जीवन चलीगला। कौ मीटिंग आप बसते कौ मीटिंग आप बसते जो आपको मना करागला आप कहते मत मना करागला जे आम पुलिस गाड़ी पठेदेबू आम जापरूँ बोली गोटे लोक गोटे जो आप जॉब कर जोटा आप ड्यूटी से ड्यूटी की छाड़ी आप कौ ड्यूटी एमती बड़ होगा जो ड्यूटी आज गोटे जीवन चलीगला जो ड्यूटी आज तीन तीन गाँव अशांति गोटे मार कोल खाली होगा गोटे परिवार बर्बाद होगा गोटे निरीह पिला ता जवानी रे पूरा स्वप्न को लेकिन चलीगला धूलिसात होगा ता स्वप्न किए फेरब किए न्याय देव जिते जन भी ये केस इनवल्व अच्छा जदि प्रकृत में दुनिया रे न्याय अच्छी संविधान अच्छी आदि प्रकृत में दुनिया रे न्याय पाई किसी योग्य व्यवस्था अच्छी ये सरकार जदि अपारगतार सरकार नुहे ताहले यही मास भितर ये कम को करके देखई दऊ पूरा ओडिशावासी भल पाइबे आगामी दिन में यही सरकार पुणी राज करिवो। जदि एठी ये सरकार मुंड न उठेला उपयुक्त तदंत उपयुक्त जगार उपयुक्त लोक को देकी ये कामर उचित न्याय न देला मन रखु आप सरकार तो गला आ जो बड़ बाबू मैंने बसचंती से कथा हाईकोर्ट रे विचार करा समस्त को काठगड़ा को टणा कहारी को भी छड़ा ना समस्त को काठगड़ा को टणा सी जिते बड़ ऑफिसर होता जिते बड़ उपरिस्थ अधिकारी बसी रही था ना कहीं आपण केबे षंढ मरिवा देखिचंती बाघ मारिवा देखिचंती बाघ को गाँ लोक एमती बांधिकी बाड़ेकी मारती एमती डाला अटर पकईकी नियंती मनीष को नुहे कौन से मनीष को केबे एमिति मरिबा अवस्था रे जो माने मारी दउचंती सेई मानक सहित डाला गाड़ी रे पकईकी नबा आपण देखिचंती इतिहास रे। हाँ हाँ एम्बुलेंस मिललानी कौन आप कहवाक चाहते मैंने आप कहते कि आपणकर सरकार रे बा आपणकर जो अधिकारी से आपण मैंने अच्छा आपण मैंने उपयुक्त नुहंती या कहवाई चाहते तो मुझे कहूँ ना चाकरी छाड़ू घरे बसतु कौ गाड़ी आप जाइए से गाड़ी नथिला से गाड़ी नथिला कौ भली अवस्था आप बोहीकी नहीं बाउंसरे बांधिकी हाथ गोड़ बांधिकी सी कौन घुषुरी थिला। आपड़ जानते आपण डिपार्टमेंट गोटे सुरवीर को हरैला आपण डिपार्टमेंट गोटे योद्धा को हरैला गोटे पिला जदि एते माड़ खाइला पर भी बंचिकी थिला ताको ट्रक भीतर तुम मारिच ताले भावंतु से पिला जदि आपणकर देशर सुरक्षा ପାଇଁ लागिथांता ताले आज आपण देश को केमिति से रखिथांता आज आपणकर पुलिस डिपार्टमेंट गर्व करिथांता ता ପାଇଁ क्या आपण माने आज कलंकित पुलिस माड़ खाऊची पुलिस देखुची पुलिस हसुची पुलिस षड़यंत्र रचुची लाज लगुनि आपण मानकु धिक आपण मानक जीवन को आपण माने चूड़ी पिंधि घरे बसंतु आपण मानकु पुलिस बोली ओडिसा रे केही मानुचंती आपण मानकु जदि आपण सामने अन्याय घटिबो पुलिस सामने अन्याय घटिबो कि कहीं पुलिस की डरिबो कौन पाई डरिबो सम्मान मागिकी कहीं क्या दियंतिनी सम्मान दवापाई क्या सेमती कर्म करने पड़े आप डिपार्टमेंट एमती निंदनीय काम करिछि जो काम पाई आपको सम्मान तो छाड़ लोक आग को जाकि टमाटो माड़ करेंगे सढ़ा अंडा माड़ करेंगे केयरफुल रुहतु प्रशासन को मुझे ओपनली कहूँ मोहन माझी सार को मुझे ओपनली कहूँ बहुत होगा सार गोटे केस घटिया पर आप आईन मंत्री आसिले कौन कहले या पर एमती किसी घटना न घटव आम तार कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करूँ और चेष्टा करूँ कि आगू न घटू घटुनी बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक घटुची कौन घटुची कौन करुँच मैंने कौन करुँच एसी रे सोई
ପଖାଳ ଖାଇ ଥନ୍ତଲା ପେଟ ବଢ଼େଇ ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ସହିବନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେଉଁଭଳି ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏମିତି ଚାଲେ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ଏ ଅରାଜକତା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିବେନି। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏ ରକ୍ତ ନଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସେମିତି ଘରେ ବସିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଭଉଣୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବେ, ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବେ। ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡରୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ମୁଣ୍ଡ ବିକି ସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ବିକି ସାରିଛି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ନ ବିକିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ନିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଥାନ୍ତା। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଏ ଭଲ ପାଉଥିଲେ? ଆମେ କିଏ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ ନା? କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଆମକୁ ଛାଟ ଦେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆମେ ଡରିକି ଛାଟର ଭୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଗ୍ରହର ସହିତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଆଉ ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ଅଛି କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପାଇଁକା। ଡର ଆଣନ୍ତୁ, ଜେସାକୁ ତେସା, ଯେମିତି ବାଡ଼େଇ ମାରିଛନ୍ତି ସେମିତି ବାଡ଼େଇ ମାରନ୍ତୁ, ଏନକାଉଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରାଇମ୍ କମିବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ରାଇମ୍ କମିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆ ନ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହା ପ୍ରତି କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରଖିବେନି। ଯେଉଁଠି ଏଡିଜି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସର ପାରିବାପଣିଆ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ସେଠି ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ଥାଇପାରେ। ଭିଡ଼ର ଶିକାରରେ ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ନା, କିଛି କା ପୁରୁଷମାନେ ଭୀରୁମାନେ ୟାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଇ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ, ଆଉ ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ୟାର ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଯଦି ନିହାତି ନ ମିଳିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ, ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ, ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାଟି ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛି, ଏ ସବୁ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁକା ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ୱିଦିନ୍ 10 to 15 days ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ହୀନ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିକିନା ଆପଣମାନେ ସେବା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେବା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେବା ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ନିର୍ମମ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଏସି ଗାଦିରେ ବସି, ନିଜେ ବାହାରେ ବୁଲି, ନିଜର ସୁବିଧା, ନିଜର ଖାଇବା, ନିଜର ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେନି, ତାହେଲେ ସାର୍ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଯେମିତି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ପହଞ୍ଚିକି ବି ମୋ ଭାଇକି ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେମିତି ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ଆପଣ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସେ ପୋଜିସନର ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ସେ ପଦବୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାମକୁ ଭଲସେ ଲିଭେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଆମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାକୁ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଶାନ୍ତିର ଲହରୀରେ ଖେଳି ଚାଲିବ।